الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمن كلب لك فني ni Allahu Ta'ala sona kisa dobe ambolo bi kabo kisa ula ni kisa slama chama me ni kisa kalama slama chama yere ni kisa laje filmula me kodo do ni me ni kisa la a chama na ni do ni me slama chama fanama okuso ni Allahu Ta'ala sona kisa min foto ambolo ni la nyini te kisa yere la kaliye de me kisa ni ko kuma gbere na to ni kisa ko ode bi anyere ka sujet no te kisa ni damna beba kalama me langini te kisa damna kisa ni laban kuma kurale tato kisa ni kofe oye tasili kuma baye oye tasili kisa baye anfawu ani ambaw kira sallallahu alaihi wasallam wati min slamaw torola slamaya kumfolo fe makka kono aye slamaw blakata jamana juma slamaw yinyasi jamana juma ma aye slamaw blako yeta kata dususuma soro habasha jamana ka o jamana ye Ethiopie ame wati minabi akodi kom masacha mi menin jamana kono tonyolite kaka sokono tonyoli ateson ama subhanallah aw yani laje ka ala karaka kuma kan senmanin laje ka fo ayi onte dina kele amo fode an yaslamaye ni jamana masa chrétien do chrétien bado aka jamana yere asabatini me chrétien aleka ala karama ni shilaje akodi sahaba utoro min kala slamaya kum folo fe makka aw yetam habasha masa chemi me habasha tonyolite ka bara ateso tonyolima ateso maw ye nyon tonyo alhamdulillah ala karaka sahaba o bomin kala makka ni maka kafuru ya don kafo ko sahaba bola an kanime kama minu tor makka ya oni an beye makelen de ye an tefo ka dina ni lase anu tlo ya me kafo ko bola ko nato Ethiopie jamana ka Abu Sufyan na ka jamakuru o ye fere beke ka groupe baraw kereye groupe minu ka kan kana Ethiopie jamana ka kana kumani Ethiopie nyamo ba emi najashiye ka kuma slamaw jogo kan ka slamaw la tosi ka slamaw la no ka slamaw sabote nunu kana din slamaw ni najasi nya eke kelenye o kana na kana najasi convaincu kisa erete burla ninka ni kuma damna de jana nye do kisa la sahaba unana Jaafar ani groupe unana kafuru ye délégation belebele lawli ni délégation kuntigiya dila joma Amr ibn al-As ni wati la Amr ibn al-As atuma do salama la de ni wati la tunye kafiri de subhanallah o ko son ye kera ka sahaba belebele do ya tariku laje ko to kafiriya la o klala ka bo kafiriya la kana ka sahaba belebele wi Amr ibn al-As o lu sela Ethiopie jamana na salama fana sela Ethiopie jamana na kafiru nato Abu Sufyan na ko mo ye munke o sina ka kado laje ka bolofon laje ka nafolo laje ko ka takana di najasi ka délégation ni najasi ka assemblée bema aka kisisu olu e jonye ni masacha sigini me aka kolona nube ka kerefe minu ba blasrani hakili numai minu be abaro minu be jamana ere ta choko ko foye minu be na no be hakili nata faranyoka
maka kafuru ka fene di o ka samadenw ma ko kana o latalan fɔlɔ najasi ka assemblée là. Ça veut dire que c'est une corruption. Il faut les corrompre. Fin de di o ma jani aw ye kuma pour que aw natɔ kana kuma min fɔ o ye sɔn aw kuma kama ka silamaw gbɛn o kana silamaw bisimila o fɛ. An faw ni an baw diina ni Alahu Taala ta de ne banna la o a bɛ kɛ ele k'i ban la o a bɛ kɛ ele k'a lamɛn o a bɛ lamɛn ele m'a lamɛn o a bɛ lamɛn ele k'a lase a bɛ lase ele m'a lase a bɛ lase. Kafuru dɔ la Éthiopie jamana kɔnɔ makakaw silamaw fana bɛ Éthiopie jamana kɔnɔ nin waati ɲɔgɔnna la. Kafuru ko ka baaraw damina o nana ni nilasawa fɛn min ye cadeau ye o commencera k'a di najasi ka mɔgɔw ma. Najasi barokɛɲɔgɔn najasi la kolatigɛlaw o ye cadeau latilan ka tila k'a fɔ najasi ye najasi anw baaramɔgɔ dɔw bɔla an fɛ yen Maka o nana i ka jamana kɔnɔ. Najasi nunu ni anw ye maa kelen de ye nunu ma na i ka jamana kɔnɔ foyi la fo tiɲɛni nunu ni diina kura dɔ le nana diina min tɛ e ka diina ye anw yɛrɛ fana Makakaw ka diina tɛ nunu ni nin diina le bɛ ɲɔgɔn fɛ o nana i ka jamana kɔnɔ. Najasi anw kɔnna ka na i lasobi n'i ye nunu to i ka so kɔnɔ n'i ye nunu to i ka jamana kɔnɔ nunu b'i ka maaw lafili ka bɔ i ka taa sira kan. Najasi kabakoyala ɲɛmɔgɔ don jamana nin m'ale le ka mara kɔnɔ e ko donna dɔw nana ale ka so kɔnɔ donna dɔw donna ale ka jamana kɔnɔ nunu nana ni diina kura ye n'ale mi lɔ i lɔyɔrɔ nunu kana kɛ sababu ye k'o ka diina ni ka a ladon a ka jamana kɔnɔ. Silamɛya nin kɛlɛla dɛ silamɛya nin kɛlɛla ɲa bɛɛ ma kira ka délégation sallallahu alaihi wasallam sahaba minnu nana Éthiopie najasi ka cila bila o ko ye na o nana Maka kafuru fana bɛ ani Amru bin al-Asi a bɛ ya délégation ɲɛmɔgɔya la. Najasi ka silamɛw lajɛ ko diina kura jumɛn de bɛ aw bolo aw kɛlen bɛ k'i bolo kɛ diina jumɛn de la. Sahabaw jano ye don sali kɔnɔ o ko ni najasi y'a ma ɲininka an bɛ mun fɔ o ye nin kuma fɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais wallahi jani mɔgɔ tola ala kɔ ka to tuɲa kɔ ni kogɛlɛ nana ye tuɲa nin ta ye baara kɛ tuɲa nin na o ko di anw ni mun kɛli ka kan n'an ma ɲininka la an kana foyi fɔ fo Alahu Taala ka min ko fɔ ala kɛra bɛ min lasela an bɛ dan dɔrɔn de ma an tɛ do fara kan an tɛ do bɔ a la an tɛ nana kana nkalon tigɛ an tɛ nana kana ko kuntan dɔ labɛn k'a kɛ ko ɲumanya ɲakɔrɔ ala kumakan cɔ ani kira ye min fɔ an bɛ t'o le kɔ silamɛw do la najasi kan Maka kafuru minnu nana kana latɔsili ni lanɔgɔli kɛ olu fana do la najasi ka silamɛw ma ɲininka ni ye mun diina kura ye silamɛw Alahu Taala ka dusu di o ma Jafar a kumana a ko di ko anw tun bɛ fili la fangamaw tun bɛ maa dɛsɛnninw tɔɲɔ o tun b'o ka nafolo t'aw bolo matigiw tun b'o ka jɔn tɔɲɔ telen foyi tun tɛ yen tɔɔrɔya le tun bɛ yen ala sɔsɔ le tun bɛ yen mɛndiyaw le tun bɛ yen Alahu Taala ye ciden dɔ ci ka na min ye anw ka ciden ye ko kana tɔɲɔli nin bolo kan k'a dabila ka adamadenw bɛɛ ka hakɛ d'o ma maaw ni min kɛli ka kan n'o bɛ kanda ni kunnadiya sɔrɔ ka se kisi sɔrɔla ɲɛ ka kisi sɔrɔ kiyama nin ciden nana anw bila o sira le kan nunu kumana Alahu Taala ka yamariya kan min lajigila ni jɔnw n'a kɛli ka kan kira ka sahabaw subhanallah téléphone tɛ yen k'a fɔ nunu kɛtɔ ala kɛra kilila ni najasi kan an ma ɲininka anw m'an yɛrɛ defan mun na nunu sina ka o yɛrɛ defan ni ala kumakan ye kumakan min lajigila danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kan kira sallallahu alaihi wasallam min ye Alahu Taala kumakan ye nunu sina ka nin kuma fɔ najasi ɲɛkɔrɔ silamɛw nin ye kuma daminɛ yɛrɛ le fɔlɔ laɲini min bɛ an na bi kisa min b'an bolo an ma don a la fɔlɔ najasi y'o lamɛn najasi ma juguma foyi sɔrɔ o kumakan na subhanallah maa dɔw le nana an ka jamana kɔnɔ o nana ka na o yɛrɛkun kalifa n na tuma dɔ o n'o badenma minnu bɛ jamana kelen o ma bɛn kelen ma
no nanane ya jamana na kuma kami meka nga boda Najashi mani kuma jatu jumae ako kawiyeta kuma ni nameda maka kafuru monela o dimina o kodi anye fere gbere tige fere mi mato Najashi yere be mone nunuma o ye munye ole akida ye munye koko be den adamaden ka limanyani adamaden be bara min ke adusukuna Najashi ye chrétien ye Muhammadu ka mo ye islamay an kakan ka min fo Najashi nyene ka foye ko nunu yere makote en Najashi ka dina la o ba sabotelo o makote chrétien la et beba donc si on touche ta foi si on touche ton akida si on touche ele kanime ka komita ki danimala ka fo bena ardina di ema ni modo nana kono la tosi ko saboter nyakorote ko no mayde nonu nana do Najashi kanko ko Najashi an nanima an badene nunu yo an fona nyon ko chocho an badono mais nunu manyini ngaw hakilina ta mambola au ka chrétien ya dina nina no kala te Najashi koni hakili benare interpeller slama wala tunu ko lana Najashi o manyininga adona Najashi ka assemblée beda fanime aka kisisu bebe aka kolatika bebe aka dina nyamo bebe o bela kafonime Najashi yere fana tuye Allah taala ya kema hakili mabaye ala kiraka duwa kay sallallahu alaihi wasallam Najashi ye kiraka délégation manyininga sallallahu alaihi wasallam ko hakili na tajma me awla an ka dina la ni an ka cide na mi Isa maka kaw ka fere gbere laje o ka politique gbere laje maka kaw be fe ka fere beke ka slamaw ni chrétien kundo nyona o kodi Najashi aw yo manyininga Najashi o manyininga o be hakili na tajma mola Isa ka kola ani aw ka chrétien o dola o manyininga la ko hakili na tajma me awla Isa ka kola nindon nunu bese mun fola Isa kan Qur'ana ma min fo Isa kan nunu bese mun barola Isa kan Allah taala ma min lajigi Muhammadu kan sahaba mata yoro jabili min bolo yoro sahaba sina ka suratu Maryam kara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا سلمو يقرنا كلام دمنا سورة مريم وكلمة قرنا كلام قرنا سورة آية من مبه إيسا كوما فكنا سي إيسا سرما صحابه كو كلام دمنا وكدي واذكر في الكتاب مريم من سجد طلبني كمانا كو الله تعالى كو محمد ما كفوليك ما حكلي لا جي رابلك مريم كغافلا مريم كبرويا كفو موي مريم يجوني عيسى با مريم ما سجد طلبالا نجاشي طلبالا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا wati mina Maryama ki chejanya kabwa ka maula kata fanima kata telebo fanfe Isa sorobe forme chokomi Maryama ka yere éloigné bela atola ni na yorola fattakhazat min dunihim hijaba ayet dambla ni mawni nyonche ayet sutarabla ni mawni nyonche Maryama be yorola alala abella tangali kono fando fe Allah taala ki to aka masayala tumana mina ka ere chejanya ka bobela fa arsalna ilaiha ruhana Allah taala ko kwa ye chilike kana Maryama ma akachide na mi Jibrilae fa arsalna ala ko kone Allah taala ye chilike ilaiha kana Maryama ma na jonchi kana ma ruhana fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya Allah taala ka chide mina na Maryama mi Jibrilae anana mani saura miye adamadiyan saura aya yere bonyoya adamaden dola kana Maryama ma
Mariama sina ka adamaden do ya yere nyakoro chrétien ka nyammo ba o ka jamana nyammo Najashi abe kanga silama ulame obe kanga Mariama ka kisa ko fo tumana mina Jibril nanama adamaden sawrala qalat Mariama ko ayeni chajoni ya yero koro watimi qalat inni a'udhu birrahmani in kunta taqiya metanga nyiri Allah Ta'ala fe imma bonna chajanya ka bonna tangabe Allah Ta'ala metanga nyiri Allah Ta'ala fe ala la tanga lan korosi kaboni chela ala malo adamade sugu mimeni inni a'udhu birrahmani min Maryama ko nin donan chemina nalo anyakoro ayet tanga nyini Allah Ta'ala fe kaboni donan chela akodi in kunta taqiya nasoro bisla alanya imabone Maryama la ikana gbarane Maryama la Najashi tolobe ni kumana Allah Ta'ala ka chide Jibrila Maryama yenin fo kasoro Maryama malo kani meleka lebe kanga kuma muna melekan nanama basharan sawiya adamaden sawra lela adamaden min dafani me adakanya ni me adamaden nyuma bado قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا nin kessina ka fo Maryama e chadon Allah Ta'ala ka chide Jibrila ko Maryama ma innama ana Maryama ya don ka fo ko ne ye chidende ka buitigi Allah Ta'ala yoro kana illa sawa denche mando ta dilila Najashi tolobe ni kumana qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki gulaman zakiya ko kana den seniman bado dima Maryama kodi qalat anna yakunu li ghulam e chokodi kewali dumana li yala suku dumana ne Maryama be se kala dentigi me se den sorola walam yamsasni bashar chema sene Maryama ma chema maganela maganyo ya malate meneni cheche walam aku baghiya ne Maryama yere madoni sungurubaya nte mana moy enne be den soro chokodi qala kadhalik Allah Ta'ala ka chide minana adamadiya sawra la chomi Jibril Maryama ma kodi Maryama qala rabbuk nene koyiti Allah Ta'ala yemin latiga yemin fo huwa alayya hayyinun koni ko kanno ko sebe ni ko no may Allah Ta'ala ma ayem la baramina walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya Maryama ni kawali ni ala yene chiko kana labure ika bara mino akano ko sebe Allah Ta'ala ma iti Allah Ta'ala yo fode akodi kwa be banka ni bara ke to masiriye adama donye ka ke hinaye adama donye ni yera konya yere Allah Ta'ala kitlala kaba dunia bena ni kokofo ali binini kisa kofola adama de bo don ka fo koko belebele Jibrila ko ni no fo Maryama yene ko Allah Ta'ala ye feni demi soroti boloni aka soroli yeke ko baye danfon ye to masereba walina ja'alahu ayatan linnas kone Allah Ta'ala ketoni barar kela ka ke waliye to masereba adama don ye wa rahmatan minna ani ka ke hine ka boni Allah Ta'ala yoro wa kana nin ko yere kela wa kana ko mi mena na kesise wa kana amran nin bara yere bana nyin nyamariya yere kela ka ba makodiya latige ko ala kitlala ka ba Maryama nin ko ten nebolo akote ebolo neni ebe kanga kuma min ko fani ni yere yo ko latige ni deja Allah Ta'ala bolo slama chebe kanga fo Najashi senka Najashi ka dina barakela tobe kenime kanin lame kafuru jonime amru bunu asu jonime wallahi islamu kanin kofo fo kata se Isa soroma fo kata se sa ameteria doni ni kisae fo kata se wati mina Maryama abena Isa soro min kela Isa kodi قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إيسا كو أسر من كلا تنكونا دمي كوفي على يكباكو من اللابوري كم مريم إبولو كتامرو يرزون جانين منا وكلا كلمالي لا على سينا كتامرو يردين
kene o labbe Mariama ka kwa ya dun ka kila fana Mariama tun bɛ fan min fɛ Ala ye ji bɔ a kɔrɔ kwa ye ji nin fana min Ala ye kabakoko yira ka Mariama la Mariama kamana gbanna Ala mun bɛ kan ka labɔrɔ ne kan hali ni ne Mariama tun sala o ka di ne Mariama ye ni nin ko ye ne bɛ mun fɔ n ka maaw ye ka sin ka n ye kɔnɔ bɛ n na ko ne Mariama bɛ bɔ nin kɔnɔ nin ye min n bɛ se mun lakali la Mariama ko nin ko kɛla ma kabakokoba ye Mariama ko tunya na hali n'ale tun sala o tun ka d'ale ni nin koba ye parce que komi ne a ka bon hakili ma Mariama ko di ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya mɔgɔ tun tɛ n ko fɔ wallahi Alahu taala tun y'ale Mariama ye adamaden ye ni nin laburula adamaden kan anw ye jɔn la ka fɔ nin ye ko gbɛlɛyala ɲaɲa adamadenya kɔni o nɔ kɔni o bɛ ye adamaden na kuma la surunya bolo ma Mariama den min sɔrɔla a bolo min kɛla Isa ye Isa kumakan fɔlɔ o kɛla mun ye inni abidullah ko ne Isa ye Alahu taala ka jɔn ye Ala den tɛ n ye dɛ silamɛw ka nin kisa lakali kuranna y'a fɔ cogo min na silamɛw y'a lakali nin cogo la Najasi sen kan a n'a ka jamaw bɛɛ sen kan ani Makakaw ka kafiri minnu nana ka na silamɛw sabote Najasi sen kan o bɛɛ la ka fɔ ni lɔni bɛ Najasi kuma belebele le fɔtɔ a bolo a sina ka kalamanin dɔ ta a ka yirinin dɔ ta a ka yirinin nin mafila ko di jama bɛɛ ye ko ninnu ka diina ni ne Najasi ka diina ko différence min bɛ anw ka diina ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ tɛmɛ nin na an ka surun ɲɔgɔn na akidaw ka surun ɲɔgɔn na miiriyaw ka surun ɲɔgɔn na ninnu ka diina ni ne bɛ diina min kan diina nin kow bɔnen bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kuma laɲini m'o le an faw ni an baw an bɛna don an ka kisa yɛrɛ kɔnɔ bi sisan kisa nin tun tɛ se daminɛna fo an ye nin passage le lɔn Najasi ko a ka jama nin bɛɛ ma Makakaw nana ka na fɛn minnu di aw ma min ye risuwa ye min ye corruption ye o ye fɛn minnu di aw ma aw y'a bɛɛ lasegin o ma munna o bɛ lasegin o ma Najasi ko inna Allah ko Alahu taala lam ya'khuz minni rishwa hina radda alayya mulki ko Alahu taala ka masaya di ne ma masaya min ni ne Najasi b'a la ma corruption kɛ ma namara kɛ masaya ni ne le tun ka kan la Ala y'a lasegin ma ka sɔrɔ ma dɔrɔmɛ bɔ aw ye o ka nafolo lasegin o ma Maka kafiru minnu nana ka na nafolo di aw ma n ka jamakuru aw y'o ka nafolo lasegin o ma Ala ma masaya nin di ne ma kun foyi kosɔn k'a fɔ n ka namara le kɛ n ka mɔgɔw le kɔrɔ n dola mɔgɔw le kan ko ka place di yan an y'an toloma lɔ Najasi ka kisa la mun y'a to a ye masaya sɔrɔ i toloma lɔ a la kosɛbɛ tuma dɔ nin kɛ ti siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kisa lamɛn tuma dɔ nin kɛ ti siɲɛ filanan ye ka nin kisa lamɛn mɛ lamɛnni fila saba a bɛ dɔ fara adamaden ka limaniya kan Najasi a fa le tun bɛ masaya la Ethiopie jamana kɔnɔ min ye Habasha ye a kelen pe le tun bɛ a fa bolo Najasi kelen pe le tun bɛ a fa bolo Najasi fa balimacɛ den min tun b'o bolo a bɛ taa den 12 la den 12 riwaya dɔw la ko den 10 riwaya dɔw la ko den 12 Najasi fa le bɛ masaya la Najasi kelen de b'a fa bolo a fa balimacɛ den min b'o bolo a bɛ taa den 12 walama den 10 min fɔla sɛbɛnni différent na an ye den 12 ta den 12 olu le nana se o fa ma o ko anw fa anw nan'i ma i balimacɛ min bɛ masaya la den kelen pe le b'a bolo ni anw tola an yɛrɛ ma ten k'a to den nin bonyana masaya ditɔ den nin de ma dɛ ni masaya dila den nin ma anw n'an ka jamakuru ni anw bɛ fɔ masaya la anw dɔ b'a dɔn ni i balimacɛ sala nin waati ɲɔgɔnna la ka bɔ masaya la a dencɛ ka dɔgɔ masaya tɛna dila a den ma ele le bilatɔ a place la ni ele bilala place la masaya bɛ to anw ka bon de kɔnɔ anw de bɛ to masaya nin na masaya nin tɛ to an bolo subhanallah silamɛw ala kana to juguya ye don famille na ala kana to miiriya cɛjugu nin ye labori famille mamuru kan n'o tɛ ko juguba don dɛ o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se o fa hakili la o dolaw n'o fa hakili cɛ fa sɔnna o ye fa la convaincre fa fana hakilinata ye mun ye
mbadamacha ye sa nye bla place la ni ne te domi ndewna masaya ta masaya beto ne ni komo bolo wallahi dew ye fere beke o ye nanjasi fa o ya bono anila o ya fa ils l'ont tué. Najasi était encore petit. Najasi tunka dogo folo. Afa fara minkela mauya ye kafo alala machine place ni tali mankanta. Fo balema chemi mei ole kanga placita muna min sala denka dogo tese blala nola. Balema cheka placita. Ana donka jamfa placid dilama aye placita aye placinita aye ere placina. Masa alau ta'ala masa alau ta'ala kam masaya. Iteba ala kam masaya herni ala kam masaya kabako lona foka se sayama. Oluka chemin bono anila na tumen masaya la. Ni masaya tumen ada dema na dentum bonyana olu hakilila. Olu ye munye ka foko ka ni chefaka ka bon masaya la. Masaya di olu fama. Masaya di la olu fama. No olu fate lomi masaya besi olu lema. Alau ta'ala kito akam masaya la. Masacha kura miye olu yere faye ala sina ka funankeni ni ndemseni najashi fitini nama kanun diala olu fadu sukunye Monsieur Diane be kanga mufani wallahi kanu ye fenye adamaden sekote femi ye kanu ye ma be gbashi kanu nofe ma be jaraki kanu nofe sanji be adamaden gbashi kanu nofe kanu ye fenye na bana dola sukuna ame ala dali ka anka kanu ke kanu nyuma wuye minu be arjina dama ala mokela ala kana anka kanu ke kanu ye kanu mimi ambla balula masacha kura demi kanu dola dusukuna ode abale macha denye demi nabe fama najashi nabe feka kolatika doke nabe feka hakilina tata nabe feka miriata abesinga deun begben ko labo akam masaya sigiro ani najashi lebe ni ko latige kadaka najasi kabina be fitini ala ye hakili nyuma dama a hakili kay a hakili sabatini me subhanallah man alwahid man alquddus man alsalam man almu'min man almuhaymin man aljabbar man almutakabbir man alqahhar man alsamad man alrahman man alrahim wallahi alam taala ninche aka kanu fanga bonyana najashi kan otolola donc sina ka foko on ye mi remarquer ni fana ka jugu de on fa kanu mi mala ka labori najashi kan anaka jamakuru munu kenime ka alamini masayala o kenime ka ni funa keni ye nyon fe nyamima o fana ka lananti ababe ni funa keni ka na ma fereke ka kola ton keni funa keni ka kola ni an fa kela safenye ni wati nyona la an dani mala an fa ka jamakuru ni keton ni funa kele talaka bla an fa place la subhanallah ani munkeli kaka denunu farala nyon kan tuguni ka hakilina tagbere di nyon mani denka kola o ye mu hakilina tay itolomalo ala kusebe o ko kwanye fereke ka faga do ko ayi an kala sababu ye ka afa anyo faga afa te nyana mayala an de kusu an yara wolofa keneme ko de kanun bi katme an kakan ka mumbara ketise an ni munkeli kaka anye fereke ka deninta ka latunu ka ko latunu peu al na meta la filile wala ma meta ferele anye fere ko dinka ka mabo ni jamana ni nsola su ko minkela o sina kan najashim na dogoboloma o yam na minke o tala nayi o be fe ko yere débarrasser ka boala o be fe ka lata dunia fangbere fe o be fe najashi mabo yambela o tala ni najashi o ye munke o bena ni tamala doye commerçant doye kita boutique do ko arabu do tume o sina kan najashi fere komi jon o ye mun fa ko jon do anana kana jon fere o chafana sina kan najashi sa jonya sanina dinari keme woro aya san dinari keme woro najashi kala le ka jonye ale tatoni najashi
ala k'i to a ka masaya la olu bɛɛ la sanji tunana sanji tigɛ min kɛla masakɛ funankɛni ninnu yɛrɛ fa min bɛ masaya la a sina ka bɔ kilo a ka balcon na bɛɛ b'a dɔn ni sanji tigɛla après la pluie c'est le beau temps a sina kana lɔ balcon na a bɛ kan ka lajɛli kɛ Allahu Taala sina ka saya labori ni masakɛ ka nin yɔrɔnin bɛɛ la. Ils ont vendu Najashi. Leur père qui est aujourd'hui le roi est décédé en même temps. Kabakole était de Najashi bara fere. Comme une John. Olu yɛrɛ fa min bɛ masaya la fa fana mara sa. Masakɛ ka entourage, masakɛ ka kolatigɛw, masakɛ ka diina baaralaw, olu sina ka ɲɔgɔn ye teriya bolo ma. Komi masakɛ kɛla safɛn ye, Manchester bara sa anw ni mun kɛli ka kan, an ye fɛɛrɛ kɛ ka masakɛ nɔlabila ɲini. Mais masakɛ den ninnu maa 12 ninnu si tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye. An b'o dɔn, an b'o ka réputation dɔn, an b'o jogo dɔn, anw tɛna masaya dila olu ma. Den min ka di anw ye ni an dannen bɛ a hakili n'a jogo la, o le ye Najashi ye min fa tun bɛ masaya la fɔlɔ, n'a tun bɛ masa kura kɛrɛfɛ sanga ni waati bɛɛ, ni masakɛ kura tun tɛ se k'a ka ko foyi latigɛ fo nin funankɛni ye na. Anw ni mun kɛli ka kan ta, an ye masaya ta k'a di nin den ma. Olu bɛ fɛ ka masaya di den min ma, denw bara feere jɔnya la. Minnu ka den feere olu k'o kɔsegi, o nana bɛn nouvelle jumɛn ma so kɔnɔ masaya bona, o fa ye latigɛ kɛ. O fa kɛla safɛn ye, o fa bara sa. Olu tolo bɛ mun mɛnna, olu tɛ se k'o yɛrɛ kɛ masa ye, o pouvoir t'o bolo, a se t'o ye, a dabari t'o bolo. Olu tɛ se ɲɛsi ma, sariya don, loi don. Maa minnu bɛ ko latigɛ, olu le b'i k'a ye. Ko ka taa Najashi kɔ, ko ka Najashi masaya di Najashi ma. Den ninnu ka ɲɔgɔn concerté, o ka ɲɔgɔn ye kɛ teriya bolo ma. Ni ninnu sobina k'a fɔ ko anw ye Najashi la tunu. Masaya do dito ale le ma sisan. O kɛtɔ bɔla anw ka politique ni anw ka janfa kalama. O kɛtɔ a fɔla ko anw ne kɛla sababu ye ka a fa, anw ne y'o faga. Ka masaya di an fa ma. N'an ma fɛɛrɛ kɛ ka taa mina, an y'a feere yɔrɔ min, ka taa mina ka na n'a ye. An bɛna dɔ fara an ka balo n'an ka problème kan dɛ. N'o do kɛla ni sobi kɛla anw ma, anw kɔni tɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya la kɔ. Imaginons o bansa ne ye kamere feere la, ninnu farala ɲɔgɔn kan tuguni teriya bolo ma. O ka kamere feere cɛ min ma, o ka taama le lawuli ka teriya fo ka taa se Najashi feerela cɛ min ma, ka taa se cɛw ma. O se min kɛra cɛ ma o ko di, k'an tun ye jɔn min feere i ma, n'i ye wari di a ma dinari 600, an mako bɛ an ka jɔncɛw la, an mako sela a ma. Mais cɛ ko k'aw banna feerela ma o, olu yɛrɛ m'a kɛ ni kuma caman, o ka ca, o jama fanga ka bɔ ka tɛmɛ cɛ kan, o sina ka Najashi tofan, o y'a sama ka bɔ cɛ bolo. O cɛ ko k'a ye n ka wari lasegin a ma, o ma wari lasegin cɛ ma, o fana sina ka Najashi ta ka na n'a ye teriya bolo ma, ka na ni Najashi ye don ni vu ni kɔni, a kana fɔ ko anw ne ka nin kɛ. Najashi nana alhamdulillah, hakilimaba le tun bɛ. A na min kɛla, assemblée tola ɲini min kɛla, o k'a ye Najashi saya kɛla masa min tun bɛ masaya la, min fa balima ye a sala, an jɛna k'a ye k'a fɔ hakili min bɛ e la, ele ka kan ka kɛ masa ye. Donc masaya tala k'a di Najashi ma, subhanallah. A ma ban dɛ, masaya dila a ma. A sigila ka masaya sigiyɔrɔ. A siginin tola ka masa sigiyɔrɔ la, mɔgɔ do sina ka don. Jɔn de don la, ale tun feerela cɛ min ma jɔnya la, o cɛ sina ka don. A bara n'a ye k'a fɔ jɔn min tun sanna ale bolo, jɔnw le sigini bɛ masaya la ni. Ale don mako b'a ka wari la. Jɔn min feerela ale ma, jɔnw le bɛ masaya la, ale ni mun kɛli ka kan i toloma la kosɛbɛ. A nana se masakɛ kɛrɛfɛ, a ko masakɛ, ko n seli ma komi i ye masa ye. Yala o, ni maa ye adamaden dɔ feere i ma, n'i ye a adamaden san k'a sɔngɔ di,
minnu nana ka feere i ma minnu nana ka feere kɛ i ma olu tilala tuguni ka n'ale adamaden kelen ta k'a bɔ i bolo o m'i ka nafolo lasegi o fana m'ale adamaden d'i ma masakɛ ko i toloma la kosɛbɛ masakɛ ko ayi ko o ye maa min feere i ma o tigilamɔgɔ le bolo ka kan ka d'i ma i ye taa n'a ye i taalen i halala don i sago le b'a la cɛ nin kɛla hakilima ye dɛ a m'a fɔ ko jɔn dɛ a ko maa a ye adamaden de tɔgɔ fɔ mɔgɔ ninnu siginin to la jugu ninnu siginin to la o y'a ye k'a fɔ ni anw ma fara nin waati ɲɔgɔnna la n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka teriya ka cɛ nin ka dinari 600 lasegi a ma anw na problème ba sɔrɔ dɛ olu yɛrɛ sina teriya bolo ma parce que Najashi ye tiɲɛ de fɔ n'i ye mɔgɔ feere i y'a feere min ma o tigi t'a lo est-ce que olu bɛ se nin kuma supporter la ni Najashi wulila ka masaya chaise kan k'a yɛrɛ di cɛ ma ko cɛ ye taa n'a ye bɔ bɛ kɛ olu ka ko kalama walama bɔ tɛ kɛ olu ka ko kalama sika foyi t'a la bɔ bɛ kɛ olu ka janfa n'u ka o ka plan jugu kalama subhanallah an faw ni an baw ninnu sina ka dinari 600 ta teriya bolo ma k'a di cɛ ma cɛ tagala n'a yɛrɛ i toloma lɔ han rapport bɛ kuma nin ni kuma gbɛrɛ cɛ Najashi ko don min na silamɛw nana jɔ a ɲɛkɔrɔ n'o ye kuranna kalan ka kuma Mariyama n'a dencɛ Isa kan ani Isa sɔrɔ cogo a ba min kɛla a ko a ka jamaw ma k'aw ye Makakaw ka nafolo lasegi o ma a ye nin kuma ba le fɔ ko inna Allah ko Alahu Taala lam ya'khudh minni rishwa hina radda alayya mulki Ala ma janfa foyi kɛ masaya min ne ni a tali tun ka kan Ala y'a di ne ma ladiriya ni tile ne la ninnu nana ni nafolo ye k'a di aw ma ko aw ye silamɛw gɛn ka bɔ dugukolo nin kɔ kan nin ye janfa ye ne Najashi man toloma lɔ maaw la kabini nin waati ne bɛna na toloma lɔ mɔgɔ le la bi ka mɔgɔ kɛlɛ wa subhanallah Najashi ye kuma fɔ kuma min fanga bonyana pourquoi vous voulez que je chasse les musulmans muna ne Najashi man toloma lɔ walama namarama kɛ ne bolo masaya min Ala tun kitila la k'a fɔ ko ne fa nɔ ne le tun kan ka ta janfa ni fɛn bɛɛ kɛla fagali bɛɛ kɛla mais Alahu Taala sina ka ne ka masaya diya donc maa minnu nana n ka jamana kɔnɔ Éthiopie jamana kɔnɔ ni silamɛw do foyi tɛ kɛ o la ils sont libres ko dialo o y'a bɛɛ kɛ Habasha jamana kɔnɔ ya salam a Najashi ye silamɛw jigi mafa ye dususuma di silamɛw ma i ka maaw ma se corrompre i ɲɛnɛ i ko ayi ne tɛ corruption fɛ silamɛw ninnu ka diina ni ne ka diina bɛrɛba t'a ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛ masa min bato anw fana bɛ masa kelenw de bato Makakaw Maka kafiru o ka laɲini jugu o ka laɲini ma dafa miiriya kunta min tun b'o la o ka miiriya ma fanga sɔrɔ laɲini jugu min tun b'o la laɲini ma fanga sɔrɔ a tola jɔn ta ma a tola Alahu Taala ta ma nin kisa i toloma lɔ a la kosɛbɛ an bɛ mun faamuya nin kisa la ni Ala ka ko min latigɛ i ye k'i ta don ni Ala ko k'i kɛtɔ ɲa min ni Alahu Taala ko k'a ye nin de bila i ka bɔgɔ la danfɛn foyi tɛ se k'i bali a ma i ka nafolotigiya danfɛn tɛ se balila a ma i ka kɛnɛya danfɛn tɛ se dɔ la n'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka saramaya danfɛn tɛ se dɔ la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka kuntigiya danfɛn tɛ se dɔ la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ i ka kolatigɛ danfɛn tɛ se dɔ la i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni Alahu Taala banna kitila k'a fɔ ko e de ta ye nin ye e de nin de kɛli ka kan nin latigɛla e de ye maa si tɛ se na wallahi dabari jugu bɛɛ bɛ kɛ Ala dan ka kamere fa bɔnɔ a ni la olu yɛrɛ fa sigila masaya la olu yɛrɛ fa banna fana ka kamere kelenw kanu olu tun kɛnin bɛ ka ko min ye k'a fɔ Ala la o silanni ma ɲɛ ja olu yɛrɛ kɛnin bɛ ka bɔda di kamere ma k'a ka masaya ko la teriya an faw ni an baw adamadenw y'i dusu suma an ye fara bagala ɲɔgɔn ma i garijigɛ Ala kitila min na k'i ta don
komi ni ala y'a latigɛ k'a fɔ i ta don maaw b'o kuma o b'o sagonakan bɛɛ fɔ maaw b'o diyanɛkan bɛɛ fɔ o bɛ don moriw fɛ yen o bɛ don jɛtigiw fɛ yen o bɛ don baarajugu kelen-kelenna bɛɛ la ka don e n'i ka hɛrɛ cɛ olu b'o seko kɛ wayamkuruna olu b'o ka laɲini jugu kɛ mais Allahu Taala kɔni a bɛ to Allahu Taala tale ma nin kisa bɛ an hakili lajigi dɔɔni Yusufu n'a badenw Yusufu ka di anw fa ye ka tɛmɛ anw fa tɛ anw lajɛla ka tɛmɛ komi a bɛ Yusufu lajɛ ko ka fɛrɛ kɛ ka Yusufu mabɔ an fa la ja ninnu yɛrɛ bɛ kan ka Yusufu pousser ka taa a bila so de la Misra ala kɛtɔ masayaba de la Yusufu ma so min na le fait qu'on te fait du mal mais dis-toi aussi que ala yɛrɛ ka hɛrɛ min latigɛ ye olu ka pousseli k'i bila tiɲɛni na walama k'i bila yɔrɔ la i bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ yɔrɔ min ja e yɛrɛ ka hɛrɛ b'i makɔnɔna o yɔrɔ de la o kosɔn silamɛw kisa ninnu lamɛnni ka kan ka ne ni e dusu suma i ta ye fɛn min ye ala kitila k'a fɔ i bɛ min sɔrɔ danfɛn ma kiti tɛ n kan t'o ma dɛ ala kitila k'a fɔ ko min y'i ta ye danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan danfɛn min bɛ se balila sɔrɔ ma ala kitila k'a fɔ ko min y'i ta ye jinɛ setana tɛ dugukolo kɔ kan jinɛ setana min bɛ se balila i ka hɛrɛ sɔrɔ ma Allahu Taala ka ko min latigɛ i bɔgɔ la i tɛ sa fo bɛ k'i ye danfɛn tɛ dugukolo kɔ kan danfɛn min bɛ se balilaw la o bila i kunna o kosɔn n'i ka nin kisa sugu lamɛn i dusu kan ka suma mun na adamaden b'a ta kɛli adamaden bɛ a seko kɛli mais wallahi a bɛ to ala le ta ma n'o tɛ laɲini jumɛn bɛ min cɛ ka jugu ka adamaden bɔnɔ a ni la masaya nɔfɛ ka o fa balimacɛ bɔnɔ a ni la ka masaya di o fa ma o yɛrɛ ka masaya ma waati jan kɛ o sina ka sa ala masaya ditɔ den min ma sisan ala kitilaw le ka masaya la o le ka masaya ye masaya ɲuman ye donc an ye farabaga la ɲɔgɔn ma adamaden bɛɛ n'i ka chance don bɛɛ n'i ka hɛrɛ don ala kitila masaya min na wallahi bɛ k'o ye o kosɔn i bɛ taa sɔrɔ école la e ni maa dɔ ye école daminɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye jardin daminɛ ɲɔgɔn fɛ CP1 daminɛ ɲɔgɔn fɛ première année daminɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ taa sɔrɔ ele hakili tun ka di n'a ta ye ele tun ye premier walama deuxième walama troisième ye mais a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ k'i ka premier ya n'i ka deuxième ya n'i ka troisième ya ani min kɛni bɛ ka kɛ avant dernier ye laɲini tɛ k'a fɔ ko e ka premier ya de b'a to e bɛna place ba sɔrɔ sini ka tɛmɛ ale kan dɛ ayi e ka premier ya bɛ se kɛla i ka hakilidiya ye mais garidiyaw bɛ ala de bolo a bɛɛ bɛ se avancer là tu étais toujours dans les 3 premiers mais lui qui était toujours là parmi les 20 premiers ou bien 50 lui il peut réussir que toi a ka vie bɛ sabati ka tɛmɛ i ta kan ala bɛ se ka chance dɔ bɔ a ye ale yɛrɛ ma chance min a ma la ni min ye e bɛ taa sɔrɔ hakili tun ka da n'a ye école diyala e la mais ale bɛna e da ɲɛnamaya ko wɛrɛ la ala bɛ sin ka minisiricɛ dɔ kɛ a furucɛ ye subhanallah ala bɛ sin ka mansacɛ dɔ kɛ a furucɛ ye ala yɛrɛ bɛ sin ka hɛrɛ belebele dɔ ɲɛsin a ma a miiriya tun tɛ hɛrɛ min na o hɛrɛ min b'ale bolo nin cɔ ele n'i ka diplôme n'ale yɛrɛ ma ɲa e ma k'a fɔ ko ka baaranin dɔ ɲini ka di e ma e tɛ se baara kɛ la nin de ye Alahu Taala ka masaya ye. Ah oui, on a fréquenté ensemble, c'est moi-même, je l'ai révisé, mais j'étais plus intelligent que tous, mais aujourd'hui, vraiment, ça va chez elle, elle est directrice dans tel, dans tel appartement ou bien dans tel coin, aujourd'hui, elle est arabe bori, on le connaît qu'à diplômé, qu'à y madame, ni ne Allahu Taala comme c'est, wallahi, aka koko latige, il y a jani yesa, ni Allahu Taala sona sikata la, il beni herbela ka foni soro, oko son anyan dusukun senia. Anyan dusukun gbe anya don ka fɔ ko koko y'i ta ye danfɛn foyi tɛ se dɔ la ni ɲɔgɔn cɛ tuɲale danfɛnw bɛ se k'o danfɛn ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni setana baaraw o bɛ se ka tɔɔrɔyaw las'i ma mais ni kelen-kelenna bɛɛ kɔfɛ e ka kan k'i focaliser mun kan o de ye Alahu Taala ye ka d'a kan ale le ye lafarali mansa ye ale le ye kotigi ye ko bɛɛ bɛ laban ale le bolo ale le ye anw dan ale le ye an lana kabini an ma na fɔlɔ san 50,000 a ye nin bɛɛ la ka fɔ ni latigɛ adamaden jɔn bɛ se dɔ la e ni Alahu Taala ka latigɛ cɛ silamɛw kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla ka an fɔtaw ni an kɛtaw k'o diya Ala ye Ala m'o kɛla setana k'a mabɔ silamɛw dusukun na hasidiya ni bɛnsɛnkɔniya ni juguya k'a bɔ duniya silama bɛɛ dusukun na ka an dusukun seniya k'an dusukun seniya ka ɲɔgɔn ka hɛrɛw kanu ka ɲɔgɔn ka hɛrɛw diyanya Ala kana to juguya ye don silamɛw dusukun na kana ɲɔgɔn ma
ijila jambal ma chani mbal mamuso dusukuni ye fenye ala mako bala kosebe ijija ni ala ye here minke karama serai ana cha bolinya kainde ana cha dumande ala ye garje nyuma da na cha made ana cha be momli nyuma kono de kasoro moto te cha bolo kuma te na soma duwa ki yere obe bonuma kono de la fe nyuma bo bolo de sanu bo bolo de wallahi duwa ki yere afo ala yese nyuma min kenunu ye mi dalia nyona kenye me adamado ka se o juguya le fani me dusukun kono bi na folo mi mabolo atembolo sani mi mabolo atembolo abocho cheke ni ntai no ibe duwa ule kaye kele ya be se kala bashitala ibe kele ya ala mani nyona kelanye me ka kele ya ere dabo juguya ere kama ntefe ka ni here me fe ka do aka ni naka hereche ebe fe ko dabo mun kama ete damba masaye ebe bana ebe la docteur sola ni mo ma nyame te se foi kela ye jon yer la ka don ka foi te foi de ifana te se dola ala taala kitla mina naka jon ye te se dola ala naka jon chola nyashima ikono mini yer toro nyana mayala kiyama fana baloni kungo ya belebele bi makonona slama kakan ka sigi wati be ame kalo bamina ne mi sungoro makono juguya na be dusukuna eni mado be fonyon ko banu nyoche kabini farafina Australie a fonyon ko bado aya kila yitonyo wala ma ya kala ya tonyo wallahi idusu senia julumuntole ambe me komin duma alayni ko be o l'islamo yo dusukun senia nyoy ame Allah taala dali ka ala ya fa islama bema ame Allah taala dali dondo bena se nyana maya nin kono adamado mena bur nyonko bebe bur la nyoye London nato ntun tefe kaka hera minye alna hero nyongona dilane may tafe alu muna parce que lombele bele don nato abe na la nyina nimbeko du ko ka yere ba abe adama den la nyina dunya daramum beko dunya laban to masero abe adama den hakli bonin beko ni bana sala ki lani to saya la fenga ye maw kon yo kelefe min no fe alna na bla nya koro ado e yere mako foitala do anya donc fa watini ne be ambolo nyana mayami ni ala ya kalfa anna anya njilaja kandu sukun senia itetige iyere la ka fo alala eleye alaka jombaye ala taala kenime ka joyoro badima me wallahi ini ka baranyuma ni sala kasoro ma do kelena kelen juguya bi dusukuna ikabaranyuma bebe labe bana minno iki son émission fi dusukun kole ka bu yere la note ika dunya tenya beybolo yere fana ka la harate beybolo négocier lita kola a karamo anye duwo kaye ay duwo ke anye ni ala sona na dusukun senia e force ni diabo yale ni make ni maw dugu yale be dusukuna maw hasiri yale be dusukuna arjina koni iba komele note tena dola kono ni ma dabla dokoso e kakan ka dabla dokoso ebe se chodi mauka juguya ita ka sababu ye ka ebla tasuma wuyembani kono. Donc arrête, sois bien dans le cœur, purifie ton cœur ni Allah taala sona ananya alama noyala ama Allah taala dali keleya nyuma ko di ama ala mo kala keleya juguma kan tanga ka bo ma ala mo kala keleya mi me ambla juguya la ka la se anslama nyoma أنت عقبوا بما علمك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.